السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم معنا اليوم في قناه غوصة فاسيل ام ولادي. اليوم غادي نوجدوا الحريشات اللي كيجيو في الفران، يعني كيجيو صغيرات وكيجيو روعه. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bismillah, nous allons préparer des mini galettes. On appelle ça les harchat pour le goûter. Donc pour ces mini galettes, il me faut خصني يعني كاس نتاع الزيت، يعني ماشي عامر. Un verre d'huile pas complètement rempli. Pareil pour le sucre, un verre de sucre, كاس سكر وكاس حليب دافي، un verre de lait tiède. Là j'ai un œuf، عندي بيضة وواحد لو sucre vanille وعندي واحد لا levure chimique. Donc j'ai un œuf, un sucre vanille et une levure chimique. خميرة تاع الكاطو، بيضة وسكر يعني تاع لا فاني. وهنا عندي على حساب معلقة ديال الزبدة، تقدروا تذوبوها ولا ما تجيش تذوبوها تقدروا ديروها هكا. يعني مقادير سهله وكتجي هاد لي ميني حرشه كيجيو روعه. غنبديو على بركه الله. خصنا شي اناء ولا فاش غنديرو. غادي نبدي يعني البيضه ديالي بالبيضه هي الاولى. نشعل الضو باش يبان. غادي نبديو على بركه الله. بسم الله. غندير البيضه هي الاولى. Donc je commence par mettre l'œuf avec le sucre, un verre de sucre. ندير البيضه مع سكر، نخلط عادي. نخلطها هي الاولى، يعني المقادير ماشي ونزيد الزيت. ensuite l'huile. Vous pouvez également mettre, par exemple, si vous aimez le sésame, le fenouil à l'intérieur, c'est aussi bon. انا غنديرها عاديه، ولكن تقدروا ديروا بحال الجنجلان او حبه حلاوه. تقدروا ديروها تنسموا بها. هاد الحريشات كيجيو روعه. غنزيد لها ديك المعلقه ديال الزبده هكا، نخدمها معاهم. يعني هاد الحريشات كيوجدوا في 5 دقائق صافي. كيجيو بور لو غوتي هكا لوليداتكم، كيجيو روعه وساهلين، يعني ماشي شي. غنزيد لو سكر فاني، هادي النسمه نتاع لا فاني. وغادي ندير الكاس ديال الحليب ديالي. تقدروا ديروهم صغار او كبار الحريشات. وغادي نبدي نضيف يعني السميده ديالي. بقاو ديروا يعني. et ensuite bon après j'ai mis le verre de lait et je vais pouvoir mettre ma semoule. Donc c'est une semoule moyenne et vous faites au fur et à mesure. Il faut pas que ce soit liquide ni trop liquide ni trop dur. ديروا تخلطوا، يعني خصهاش تجي جاريه وما خصهاش تجي يعني قاصحه. راه مع لا سمول كتشرب، يعني خصها تجي شويه. غندير الخماره ديالي لا لوفور. دونك ensuite je mets ma levure. خلط هكا. خصنا نحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون ما جاري ما قاصح، يعني يهز ببخي واحد الكاس ونص نتاع السميده. كاس ونص حتى 2 كيسان تاع السميده. Voilà, je mets ma semoule, je mélange le tout. La semoule, je vous ai pas dit exactement combien parce que tout dépend en fait de la marque de la semoule, mais il faut travailler
faut savoir que en fait, pour cette pâte, il faut pas qu'elle soit trop dure ni trop liquide. Donc c'est à l'œil quoi. C'est à peu près, moi avec la semoule, là c'est la semoule moyenne. J'ai à peu près un verre et demi, voire 2 verres. Mais vous pouvez faire à l'œil, c'est-à-dire il faut la travailler. وغادي نزيد يعني راه عاد جاريه غادي نزيد. Vous pouvez la travailler à la main également. C'est quelque chose de facile à faire et c'est très bon hein, pour les enfants, pour le goûter par exemple. C'est excellent pour des invités, par exemple. Vous pouvez également la préparer pour vos invités. Il faudrait la laisser reposer 5 minutes à peu près pour pouvoir former des mini hachat ou des galettes. Donc là c'est bon, comme vous voyez c'est voilà, c'est pas trop liquide. Et c'est pas trop dur non plus, mais il faut la laisser 5 minutes et la semoule elle absorbe complètement ce mélange. Et donc à peu près 5 minutes, le temps de la laisser qu'elle absorbe ce mélange. Et puis on va pouvoir former nos boules. Voilà, je vais la laisser reposer 5 minutes et je reviendrai pour la suite inchallah. دونك كما قلت لكم يعني تخليوها ما جاتش قاصحه ما جاتش جاريه بزاف. غنخليها 5 مينوت غتشرب كاع داك يعني تشرب هاد يعني هاد الحليب وداك الشيء. وغادي نولي معكم باش نوري لكم وغادي نوري لكم كيفاش كنخدموا الحريشات الصغار. نولي معكم باذن الله. Ou donc au bout de 5 minutes, comme vous voyez, la pâte a bien pris, elle a bien absorbé la semoule. Il faut avoir une sorte de pâte comme ceci, hein, comme ça, pour pouvoir former vos galettes. كما راكم تشوفوا يعني خليتها 5 مينوت هكا. هذاك يعني السميده ديالي شربت داك الخليط وغادي ندوز صاوب الحريشات. خصنا يعني ماشي الفرينه يعني الحرش، دقيق الحرش يعني اللي درت به هاد الحرشه. تخلي واحد شويه هكا بحال هكا، هي اللي غادي نقرص فيها هاد الحريشات الصغار. دونك ce qu'il vous faut c'est de la semoule comme ceci pour pouvoir former vos galettes. Donc nous allons commencer à la barakatillah. Je prends à la cuillère par exemple, un petit peu à la cuillère, après une cuillère comme ça. Vous formez vos galettes et vous mettez de la semoule par dessus par exemple comme ça. En fait ce qu'il faut c'est préparer, former une petite une mini galette quoi. كنحصل على واحد يعني واحد الشكل كيكون على حسب هكا وغادي نديرها في اللاطه اللي غادي تمشي للفران. Donc il faut former à peu près vous prenez une cuillère et vous formez des petites boules comme ça. Et donc moi j'ai préparé un plateau avec le papier sulfurisé pour qu'elle ne colle pas et puis je dispose directement. Voilà. Ce qu'il faut c'est pas les approcher parce que il vaut mieux les écarter parce que ça va sinon ça va être raté. فوالا على حساب معلقه تهزوا معلقه هكا ديروها في السميده هكا ديالكم، ديروا تخلطوا وتهزوا هكا ديروها في السلي ديالكم على حساب معلقه سي هي عاد باقيه شويه جاريه ولكن تجي في احسن على حساب هكا. تهزوا معلقه vous prenez à peu près une cuillère
vous vous mettez dans la semoule, vous mettez de la semoule par-dessus, vous prenez votre boule et vous formez en faisant ce geste là par exemple, vous faites des mini galettes. Essayez de réparer les coins puis les aplatir un petit peu. Voilà. Essayez de former quelque chose de joli. voilà كما قلت لكم يعني تهزوا معلقه ديروها في السميده ديالكم على حسب هكا. واخا جاريه شويه خاصها تكون هكا شويه جاريه، ما يعني ماشي تقاصحه بزاف. تهزوا كي ديروها في السميده غتهزوها وغادي تبقاو تصاوبوا الدائره ديالكم، يعني لا الحريشه ديالكم. فوالا غادي نستمر على هذا الشيء وحتى نكمل الكميه ديالي كامله ونولي معكم. Donc j'ai formé des mini galettes, des mini harcha que je vais enfourner à 180 degrés. Donc وجدت الحريشات ديالي غادي نديرهم في 180 درجه يطيبوا. كما راكم تشوفوا معايا الحريشات ديالي وجدوا كيجيو على هذا الشكل. كما راكم تشوفوا الشكل تاعهم كيجي جميل هكا وكيجيو بنان وهشاش. يعني راني فتحت لكم وحده باش تشوفوا كيجيو لداخل الصفر وكيجيو هشاش، يعني تاكلوهم بسهوله، يعني كيجيو هشاش بزاف وبنان في المذاق ديالهم رائع. كما قلت لكم تقدروا تزيدوا فيهم الجنجلان ولا حب حلاوه اللي كيبغيو، تقدروا ديروهم غير هكا كيجيو روعه. كما راكم تشوفوا حتى المنظر ديالهم كيجي زوين. نتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش تخليو لي واحد ديروا لي لايك وتبارطاجيو لا غوسيت مع الاصدقاء والعائله، وتخليو لي واحد الكومونتير. وبارك الله فيكم على المتابعه ديالكم. فوالا نتمنى تعجبكم هذه الوصفه تاع اليوم اللي كتكون سهله ورائعه، ونقول لكم على بروشين باذن الله. Donc les filles, voilà, comme vous voyez, mes mini galettes sont prêtes. Donc elles sont faciles à faire, n'hésitez pas à les essayer, vraiment elles sont délicieuses pour le goûter, pour vos enfants, pour vos invités. Donc elles sont parfaites, faciles à faire et au goût elles sont exceptionnelles. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de me laisser un commentaire, et je vous dis à la prochaine. Allez, salam alaikum.